इंडिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको? मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। दोस्तों, इस शेर पाकिस्तान ने 5 जुलाई 1928 को मशहूर सियासी शख्सियत सर शाहनवाज़ के यहाँ जन्म लिया। किस को पता था कि सर शाहनवाज़ के आंगन में खिलने वाला ये फूल आगे चलकर शेर पाकिस्तान लीडर बनेगा। शाहनवाज़ ने अपने आंगन में खिलने वाले इस फूल का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो रखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बचपन ही से बहुत ज़हीन और कायदाना सलाहियतों के मालिक थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम बम्बई से हासिल की, जबकि आला तालीम के लिए कैलिफोर्निया चले गए। कैलिफोर्निया से आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की। फिर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की और वतन वापस लौटे। फिर उन्होंने कराची से अपनी वकालत का आगाज़ किया और SM लॉ कॉलेज से वो बैनुल-अक़वामी कानून पढ़ाने लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत काबिल वकील थे। यही वजह थी कि जल्द ही उनकी काबिलियत के चर्चे हुकूमती ऐवानों तक जा पहुँचे। 1958 में अयूब खान ने उनकी काबिलियत को देखते हुए अपनी काबीना में उनको बतौर वज़ीर शामिल कर लिया। 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मनसब पर फाइज हो गए। उनके इस ओहदे पर फाइज होने के बाद पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में इनकलाब आ गया। 1966 में सदर अयूब खान ने जब ऐलान ताशकंद मुआहदे पर दस्तखत किए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस बात से दिलबर्दाश्ता होकर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। 30 नवंबर 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी। ये सियासी जमात बहुत जल्द अवाम में मकबूल हो गई और 1970 के इलेक्शन में मगरबी पाकिस्तान में इस पार्टी ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला, उस वक्त पाकिस्तान की आवाम मायूसी के अंधेरों में डूब रही थी, इंतशार का शिकार थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतशार में पड़ी इस कौम को ना सिर्फ संभाला दिया, बल्कि वो गरीब के दिलों की आवाज़ बनकर उभरे। सकूते ढाका के सिलसिले में 90,000 फ़ौज और 13,000 मुरब्बा मील का रकबा भारत के कब्ज़े में चला गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से तवील मुज़ाकरात के बाद ये सब कुछ वापस लिया, जिसे अब शिमला मुआहिदा कहा जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत के तौर पर देखना चाहते थे। जब इंडिया एटमी पावर बना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी फ्रांस के साथ मिलकर इस प्रोसेस पर काम करना शुरू किया। यही वजह थी कि इस बात पे अमेरिका उनके ख़िलाफ़ हो गया। इस मुखालफत के बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। उस वक्त उनका सिर्फ़ एक ही नारा था, हम घास खा कर भी गुजारा कर लेंगे मगर अपने मुल्क को एटमी ताकत ज़रूर बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहना था कि इस वक्त एटमी ताकत बनना हमारी बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामों में से एक अहम कारनामा है। मुल्की वज़ीर की हैसियत से रूस के साथ बहुत से मुआहदे हुए जिससे पाकिस्तान को बेशुमार फ़वाइद हुए। स्टील मिल का क़याम भुट्टो की कोशिशों का ही नतीजा था कि रूस ने स्टील मिल भुट्टो को तोहफे में दे दी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का मुआहिदा भी आलमी ताकतों को हैरान कर देने वाला मुआहिदा था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से मुमकिन हुआ और ये मुआहिदा आज तक कायम है। उस वक्त दुनिया में 2 निज़ाम राइज थे, एक कैपिटलिज़म और एक सोशलिज़म। कैपिटलिज़म जो कि अमेरिका में राइज था, जिनकी आवाम बहुत अमीर थी, जबकि सोशलिज़म का निज़ाम गरीबों के लिए था। इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोशलिज़म को चुना क्योंकि पाकिस्तान की आवाम गरीब थी और वो गरीबों को ताकत देकर अपने मुल्क की ताकत बनाना चाहते थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला, उस वक्त मुल्क की हालत बहुत ख़राब थी। अमीर अमीर तर था और गरीब गरीब तर था। उस वक्त के वडेरे जिनके पास बहुत ज़्यादा रकबा था, उन्होंने गरीब किसानों की हालत को बदतरीन हालत बना रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसानों की हालत बेहतर करने के लिए ज़मीन रखने की लिमिट्स मुकर्रर की। कुदरती पानी से सैराब होने वाली ज़मीनों को 300 एकड़, जबकि नहरी पानी से सैराब होने वाली ज़मीनों को सिर्फ 150 एकड़ का रकबा रखने की इजाज़त दी गई। इस तरह बड़े बड़े ज़िम्मेदार और वडेरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आमद से पहली बार मज़दूर को उसका हक मिला।
اسلام آباد میں ٹریڈ یونین کو بحال کیا گیا، ان کو ان کے رائٹس بتائے گئے۔ مزدوروں کے بچوں کو فری تعلیم مہیا کرنے کا بھٹو کا ایک اہم کارنامہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے غریب اور امیر کے درمیان جو اتنا بڑا فرق تھا، اس فاصلے کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انڈسٹریز کی نیشنلائزیشن کی گئی۔ بہت سی فیکٹریز کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، کیونکہ بھٹو کا ماننا تھا یہ سرمایہ دار طبقہ ہی غریبوں کا خون چوس رہا ہے۔ بھٹو کی سوچ تو اچھی تھی، اس سے ملک کو فائدہ بھی ہوا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ سرمایہ دار طبقہ بھٹو کے خلاف ہو گیا، اور وہ طبقہ جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ سے ہاتھ روک لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تمام بینک بھی نیشنلائز کر دیے، سب اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کو بیرکوں تک محدود کر دیا۔ انہوں نے بولا کہ سیاست کے بجائے وہ ملک کی حفاظت پر توجہ دیں، جو ان کا کام ہے۔ اس لیے بہت سے جرنیل اور کرنیل اس بات سے گھبرا کر ان کے دشمن بن گئے۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے دل کی آواز بن کر۔ وہ پاکستان کی غریب عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 1977 میں ہونے والے الیکشن میں ان کی پارٹی نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ جہاں ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی قوم کے دلوں پر راج کر رہے تھے، وہاں دوسری طرف عالمی طاقتوں کی سازشوں کی زد میں تھے۔ دوسری طرف پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ دار، ذمہ دار، بیوروکریٹس، فوجی جرنیل اور بڑے بڑے سیاستدان جو پاکستانی قوم کو لوٹ رہے تھے، اور اب ان کو ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے پاکستانی قوم کو لوٹنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی آواز دبانے بلکہ آواز کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 1977 میں جب ان کی سیاسی پارٹی نے بھرپور کامیابی حاصل کی تو ان سب نے مل کر سازش کر کے ان کے خلاف دھاندلی کی تحریک چلا دی، جس کے نتیجے میں 5 جولائی 1977 کو پاک فوج کے جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے بعد بھی ابھی ان لوگوں کو خطرہ تھا، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو قوم کے دل میں دھڑکتے ہیں۔ لہٰذا ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد خان کے کیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 18 مارچ 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو اسی قتل کے کیس میں سزائے موت سنا دی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے عدالت میں اپنی سزائے موت کے خلاف اپیل کی تو سپریم کے بہت سے ججوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن پھر سازشوں کا پلڑا بھاری رہا اور ان کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ جسٹس انوار الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کی تصدیق کر دی۔ آخر 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں انہیں تختہ دار پر پہنچا کر ذوالفقار علی بھٹو کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا گیا۔